Comme pèlerins d'espérance, nous sommes appelés à retourner au Seigneur en découvrant à quel point la miséricorde de Dieu est illimitée. Pour vivre pleinement la grâce de ce jubilé, prier le chapelet au cours de cette procession mariale va nous permettre de méditer les mystères de la vie du Christ et de nous approcher ainsi du Sauveur par l'intercession de la Vierge Marie. Nous recevrons aussi la grâce de l'indulgence plénière pour le pardon complet de nos fautes. C'est le don que Dieu offre à ses enfants. Préparons-nous maintenant à vivre cette procession comme un temps de grâce. Tous ensemble, avec Marie, nous sommes pèlerins d'espérance. Questo anno santo, eccoci, in questo tempo di grazia del Signore annunciato dal profeta Isaia, nel quale come pellegrini di speranza siamo chiamati a ritornare al Signore, scoprendo quanto sia illimitata la misericordia di Dio, come ci ricorda Papa Francesco. Per vivere pienamente la grazia di questo giubileo, pregare il rosario durante questa processione mariana ci permetterà di meditare i misteri della vita di Cristo e avvicinarci così al Salvatore per intercessione della Vergine Maria. Riceveremo anche la grazia dell'indulgenza plenaria per il perdono completo delle nostre vite che Dio offre ai suoi figli. Prepariamoci ora a vivere questa processione come un tempo di grazia, dove con Maria siamo pellegrini di speranza. En este año santo nos encontramos en ese año de gracia del Señor, anunciado por el profeta Isaías, durante el cual, como peregrinos de la esperanza, estamos llamados a volver al Señor, descubriendo cuán ilimitada es la misericordia de Dios. Para vivir plenamente la gracia de este jubileo, rezar el rosario durante esta procesión mariana nos permitirá meditar los misterios de la vida de Cristo y acercarnos así al Salvador por intercesión de la Virgen María. Recibiremos también la gracia de la indulgencia plenaria para el perdón completo de nuestras faltas que Dios ofrece a sus hijos. Dispongámonos ahora a vivir esta procesión como un tiempo de gracia, donde con María somos peregrinos de la esperanza. In this holy year, we are in the year of favor from the Lord, announced by the prophet Isaiah, during which, as pilgrims of hope, we are called to return to the Lord, discovering the unlimited nature of God's mercy. To fully experience the grace of the Jubilee, praying the Rosary during this torchlight Marian procession gives us the opportunity to meditate on the mysteries of Christ's life and thus drawing us closer to the Saviour through the intercession
Preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Laten we verenigd in éénzelfde geloof bidden voor onze heilige vader Paus Leo, voor zijn intenties en voor de intenties van de hele kerk. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Marie dit, voici la servante du Seigneur. Prions pour les jeunes, qu'ils aient le courage de répondre oui aux appels. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, roga per i nostri peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Deuxième mystère joyeux, la visitation. Élisabeth s'exclama: d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Prions pour les personnes âgées, que Marie les visite et les réconforte. Secondo mistero gaudioso. Troisième mystère joyeux, la nativité. De l'Évangile selon saint Luc. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Prions pour les petits-enfants, qu'ils soient accueillis et entourés d'amour. Terzo mistero gaudioso, la nascita. Dal Vangelo secondo Luca. Non c'era. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Chers pèlerins, arrivés au terme de notre procession, nous vous invitons à vous retirer dans la paix et le silence, pour que l'espérance que nous sommes venus raviver porte du fruit en nous. Ceux qui le souhaitent peuvent se rendre à la grotte pour un temps de prière ou pour participer à la messe de la nuit. Bon pèlerinage à chacun. Cari pellegrini, giunti al termine della nostra processione,